Radyo Bisda! Walay ginatigan! Balitang tinuray lamang! National Update! 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 Constitutional crisis? Nahitabo na? Niyang report ni Lea Angel Goyo. Lea, pasok! Kibutyag karon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez nga aduna nay nahitabo nga constitutional crisis tali sa judiciary o kamara. Kini kahuman gipasagdan sa House Committee on Justice ang pagpahunong sa Korte Suprema sa impeachment proceedings bato kay Ombudsman Merceditas Gutierrez samtang wala pa madesisyon ang legalidad sa duha ka reklamo nga gipasaka bato kaniya. Apan taliwala niing maong issue, wala mo pakita og kabalaka si Rodriguez nga adunay mahitabo nga gubot mahitungod sa pagsabot sa mga balaudnon human kipasagdan sa Kamara ang Korte Suprema. Sa laing bahin, wala gipabura ni Rodriguez ang paghimo og impeachment proceedings bato kang Gutierrez tungod kay kinahanglan nga sundon sa Kamara ang Korte Suprema isip mao lamang kini ang may igong katungod sa pagpakanaog og desisyon mahitungod sa usa ka issue. Gipasabot usab sa mga magbabalaod nga ang legalidad sa maong impeachment complaint ang gustong masabtan sa Korte Suprema ug dili ang nahisulod niini. Kini si Lea Angel Goyo, alang sa Radyo Bisda. 500 mass rape victims sa Congo misulti na sa hearing sa UN. Sa dikali atong pangunahon si Jennifer Vega. Jen, pasok! Andam nang masulti ang 500 ka biktima sa mass rape sa Congo, Africa nga ni-report sa United Nations. Kini may kalambigitan sa pagsugod sa hearing sa Congo para mas magmauswagon ang pagtrato ug pagsuporta sa maong mga biktima. Matod pa sa na-report, adunay gatusan ka hearings ang gikarga sa UN panel sulod sa napuo ka adlaw. Labot niini, daan nang gisaway ang mga UN peacekeepers ni atong milabay nga Hulyo, human kini wala ma-action ni batok sa mga militanteng grupo sa maong nasod. Kini si Jennifer Vega, alang sa Radyo Bisda. From my first birthday to my first school day, from my first date to my first payday, all made happy by Jollibee Spaghetti, the meatiest, tastiest, spaghettiest spaghetti, forever my favorite, especially now with my first baby. Jollibee Spaghetti, I'm happiest with the spaghettiest. Paboritong itlog, paboritong noodles, pinagsama ngayon. Sarap itinit nung ang iniuulit. Itlog ng maiinig, paborito lang. May itlog na noodles, itlog ng maiinig na tinig. Medicine time. Si Pinsan, sigurista. Sa anak na may fever o headache? Dapat yung bigay ng Kivia, Biogesic for Kids. Mula sa Biogesic, the #1 brand prescribed by doctors. Sa Biogesic for Kids, ang fever hit points madaling bababa. Safe pa! Resulta? Tita! Mabilis ang paggaling! Uy, pwede na maging tatay. Ilan? Linya ko yun eh! Health Update! Update! Eastern Samar naguna sa kaso sa dengue sa Region 8. Atong pangunahon si Nino Daryl Bucoy sa report. Daryl, pasok! Nag-una ang Eastern Samar sa kaso sa dengue sa Eastern Visayas. Mikabat na sa dili muminos sa 2,297 ka mga tawo ang natakbuyan ning maong sakit. Kini base sa listahan sa Department of Health Regional Office 8 niadtong petsa 25 sa Setyembre. Isundan kini sa Tacloban City nga may 1,690 ka kaso, 1,654 sa tibuok probinsya sa Leyte, 937 sa isla sa Samar, 788 sa Western Samar, 546 sa Calbayog, 326 sa Biliran, 286 sa Maasin, 244 sa Southern Leyte, o 133 sa Ormoc City. Nasayran nga ang Leyte ang adunay pinakadaghang kaso sa nangamatay diin mikabat kini ngadto sa 18 ka tawo. Misunod niini ang Tacloban nga adunay 17 ka kaso. Ang Samar nga miabot sa 15,
Ikatulo ang Eastern Samar nga miabot sa 12 ka kaso ug nangulahi ang Northern Samar diin 7 lamang ka kaso ang nalista. Base sa atong nakalap nga impormasyon, atong nasuta nga 8,890 na katawo ang may sakit nga dengue sa tibuok rehiyon. Kini si Nino Daryl Bicoy alang sa Radyo Bisda. Sa Showbiz Chika, John Lloyd Cruz mitingog na. Sa paugnat sa kusog, Pacman ug Tapia mag-atubang sa sparring session. Samtang sa kahimtang sa panahon, low pressure area nakasulda sa Philippine Area of Responsibility. Ang detalye sa mga balita human sa pipila ka mga pahinungdog.